हेलो एवरीवन वेलकम समस्त को शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल मु तापस आप समस्त स्वागत करुच्ची गोटे नुआ वीडियो इनफॉर्मेटिव वीडियो रे। तो आज वीडियो टॉपिकटा आप देखी आम डिस्कसन करवा आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी आफिलिएटेड कॉलेज उपर बुझेगा आपण मानकर एत परिमाण कमेंट आसूची आ मत कॉल तो आसे कि माने रिसीव भी कर एत परिमाण कॉल आसूची। तो आज वीडियो में आपको डाउट को माने पूरापूरी भाव क्लीयर करने को चेष्टा करेंगे। आपण एत सब मेसेज कमेंट फोन कॉल आसवा ठारू आपण मैंने वीडियो को देखते है वीडियोटा देखिले आपण मन डाउट क्लीयर हम अजथारे माने निजको भी टेंशन पकाउछंती आ अलग लोकों को भी असुविधा पकाउछंती माने नेगेटिव नेबेनी मो कथा मु कहनी किंतु आपण माने निज कथा भावना निजे केते माने टेंशन रहउछंती। तो ताहा पई आज वीडियोटा आज यही वीडियोटा को आपण देखंतु आपनको जहाँ भी डाउट अछि मु क्लियर करी माने मो द्वारा जी संभव मुझे चेष्टा करी क्लीयर करने को ठीक अच्छे। वीडियो को संपूर्ण देखिए जो पिला माने आंध्र केसरी बीएड करिसेंती इन फ्यूचर करेंगे बा यही वर्ष एडमिशन नहीं से वीडियो देखो आपको वीडियो हेल्पफुल इनफॉर्मेटिव एंड चलो तो वीडियो स्टार्ट करवा किसी ना बेसी लेट करवा ना जहाँ एक्चुअल टॉपिक ताको डिस्कसन करवा। तो ठीक माने स्टार्ट करवा छोटिया रिक्वेस्ट जी आम चैनल को नुआ फास्ट टाइम विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियोटा जो देखो इनफॉर्मेटिव लगे वीडियो को शेयर लाइक आउ संपूर्ण देखिए है वीडियो को संपूर्ण देखुना जहाँ मु वीडियो कहि से रिलेटेड आउ थे आपको तले कमेंट आसो। तो यहाँ वीडियोटा देखुना कहीं आपण मैंने जदि देखिबार ना वीडियोटा कहीं माने क्लिक करते कहीं से मत बुझातु कमेंट मत आपको वीडियो देखिबार इच्छा ना मु अजथारे माने टिके देखिली देन कमेंट करदेली एमती करंतु ना वीडियो तो देखंतु। तो चलो तो वीडियोटा स्टार्ट फास्ट कथा आपण मानकर समस्तंकर यही डाउटटा रही मुझे जानी। तो फास्ट कथा होची आंध्र केसरी यूनिवर्सिटीटा भल यूनिवर्सिटी कि नाही। तो देखंतु आउ थे कहूँ बारंबार कहूँ समस्ते टिके भलसे शुणु आंध्र प्रदेश आप जिते बीएड यूनिवर्सिटी माने अच्छी बीएड कॉलेजेस माने अच्छी। तो फास्ट आम यूनिवर्सिटी कथा कहवा देन कॉलेजेस कथा कहवा। तो यूनिवर्सिटी आपण मैंने जिते सब देखुं जो जो यूनिवर्सिटी आम ओडिशा पे बीएड करुँच बुझेगा से सब यूनिवर्सिटी भल बुझेगा सबू यूनिवर्सिटी भल आउ थे कहूँ सब यूनिवर्सिटी भल सब यूनिवर्सिटी आपने कौन देखिए जदि आपण मैंने देखिए से यूनिवर्सिटी को आमर एनसीटी बुझेगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से एनसीटी से यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइजेशन देथिबा दरकार जे माने से यूनिवर्सिटी यही कोर्सटा कोई परिबे बुझेला क्लियर। तो एनसीटी फास्ट हो यूनिवर्सिटी रो एनसीटी रिकग्नाइजेशन देखिए बुझेला देन कॉलेजेस कथा कहवा आपण मानकर कमेंट आसुची आपण माने वीडियो जेकोसी गोटे वीडियो तले आपण देखंतु ना कहबे सर अमुक कॉलेजटा यही स्थान ये एनसीटी आफिलिएशन अच्छी कि आप देखु माने मु माने भाविकी भी अवक लगुच आपण मानक वीडियो करके देखुची प्रोसेस आप चेक करूँ देन कहीं आप सेटा को रिवाइज कर माने रिपीटेड कर कमेंट को मु तो आपको देखुची बारंबार कहूँ ये प्रणाली एमती प्रोसेस आप चेक करूँ। तो आपण मैंने बीएड करूँ गोटे टीचर इन फ्यूचर से आपको भितर तो आप करवा कथा कि ना से करूँ टिके परिश्रम करूँ सब परिश्रम जब अलग लोक करेंगे आप कौन पे अच्छा बुझेगा। तो से करूँ तो मुझे थे कहूँ मोर वीडियो अच्छी प्रीवियस वीडियो एनसीटी रिकग्नाइजेशन बा डी रिकग्नाइजेशन ऊपर से वीडियो को देखूँ प्रोसेस कही सेमती करूँ बुझेगा। तो आम कहते कॉलेजेस कथा तो जदि आपण आउ गोटे माने से कहूँ बुझंतु जदि आपण मैंने जेकोसी गोटे कॉलेज कथा कहवा ठीक अच्छे अल्फा बीटा जेकोसी गोटे कॉलेज जदि से कॉलेज माने कॉलेज ना आप फास्ट कथा आप एजेंट थ्रू एडमिशन करेंगे ठीक अच्छे विदाउट एजेंट एडमिशन करेंगे आप हुए तो असुविधा पड़ पारते असुविधा माने केमिति सब अपडेट पाई परिबेनी तापर जदि टाइमली न जापारी जदि आपंकर एग्जाम टाइमली अपडेट न पाँच फॉर्म फिलअप असुविधा से तो मोर सजेसन सब थाए आप एजेंट थ्रू करूँ जेकोसी एजेंट हो करूँ किंतु ये जगह आउ गोटे पॉइंट एजेंट भल होता दरकार एजेंट जब खराब है सी पैसा लुटिकी आपको घाई पकेबे बुझेगा। तो से भाभी मैंने सब भाविकी करेंगे आउ देखु मु जो कहूँ आपको एजेंट होती माने एटा गोटे जेन्युइन कथा सबू एजेंट माने समान नुहति किंतु एजेंट माने पिला को जॉइन करूँ कौन गोटे बेनिफिट पाई कि ना ठीक अच्छे सर्विस तो दौरान किंतु बेनिफिट भी से नौ पैसा थ्रू तो एजेंट बाछिकी एडमिशन करेंगे ठीक अच्छे। आउ कॉलेजेस जो कथा कहूँ ठीक अच्छे यही लिस्टा मुझे लिस्ट टेलीग्राम अलरेडी प्रोवाइड कर देती जो मैंने देखी थे भल कथा जो मैंने देखी ना तो आपण मान कमेंट सब से 23-24 आफिलिएशन लिस्ट तो आमको यहाँ कहीं देखुं। तो बर्तमान माने आंध्र केसरी ऑफिशियल वेबसाइट यही लिस्ट ही अवेलेबल अच्छी बुझेगा अलग कौन लिस्ट आप डाउनलोड मैंने खोजिकी पाइबे मुझे 2-3 दिन खोजुची बाया हो गले किंतु मिलूना माने यही लिस्ट ही ऑफिशियल लिस्ट आंध्र केसरी। तो आपण मैंने जेकोसी कॉलेज एडमिशन कर फास्ट एजेंट थ्रू कर एजेंट थ्रू पचारे तार सब अच्छी कि ना सब मैंने कौन कॉलेज आफिलिएशन कॉलेज आफिलिएशन मैंने कौन आप मैंने आफिलिएशन भी आप बुझीपारे।
ତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଧରନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛେ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ତ ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ନା ଆଲଫା କଲେଜ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଆଲଫା କଲେଜଟା ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲା ମାନେ ସେ କଲେଜ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଷାରେ ବା ଗାଉଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଙ୍କ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ନ ଦେଲେ ତାହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ତ ଗଲା ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେବା ତାର ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ବହୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାପରେ ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ସେତିକି ନେବା ନାଇଁ କି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଧରିବା ତାପରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ବୁଝିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲେଜେସ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରର ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଏଡ଼୍ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ବୁଝିଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିବା ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳରେ ବିଏଡ଼୍ କରିବା ସେମ୍ ଜିନିଷ ତାହା ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ତ କ'ଣ ଗଲା ଏନ୍ସିଟି ଗଲା ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗଲା ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ଗଲା ଏ ତିନିଟା ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଏଗ୍ରି ଅଛି ଆମର ଏନ୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି ବୁଝିଲା ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜ ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଏନ୍ସିଟିରେ ଶୋ କରୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ନାଁ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଟି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବୁଝିଲା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବ ମାନେ ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କଲେଜେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖିକି ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ତ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯେତେ ଆମର ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ବୁଝିଲା ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେନ୍ଥି କରିବା ନାହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହିଛି ଆଉ ଯଦି ଯେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା କଥା ନାହିଁ ଯଦି ଅଲଗା ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଭଲ ମୋର ଆଉ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଚିହ୍ନାଶୁଣା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଭଲ ଚିହ୍ନାଶୁଣା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ଏମିତି ନୁହଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ଦେଇପାରିବିନି ନା ଯଦି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଗାଳି ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଅଲ୍ଟା କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ କିଛି ବି ରଙ୍ଗ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି ବା ଦେଉନି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ଯାହା ବି ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇକି 2 ବର୍ଷରେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଭୁଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ବା ଦିଏନି ତ ଏତିକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆଇ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପରିଶ୍ରମ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବନି ବୁଝିଲା ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁନି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରହିଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ